जय जगन्नाथ। आज वीडियो आम बुझा आम कैंडल स्टिक चार्ट को कौ भाया बुझीपर जिते बड़े आम मार्केट रे नुआ काम करूँ आमको कैंडल स्टिक चार्टा देखले टी अड़ुआ लगे बुझी हुए रेड ग्रीन कन्फ्यूजिंग लगे किंतु आम जानी रखा दरकार मार्केट रे आगू को बढ़ा कहले ट्रेडिंग हो कि इन्वेस्टमेंट हो यू आमको आगू को बढ़ा कहले आमको कैंडल स्टिक चार्ट उपर साधारण ज्ञान रखा पड़ो। तो आम कैंडल स्टिक चार्ट रो विभिन्न प्रकार पैटर्न जहाँ भी अच्छी सब आगे को बुझा। आज बुझा कैंडल चार्ट जदि आप केवे भी यूज करना कि आपको अखाड़ुआ लगुच से आम केमी बुझीपर बहुत सरल बुझा। वीडियो सरला आप आराम से बुझीपर कैंडल चार्ट कौन आ सबुठ इम्पोर्टाट कथा आम कैंडल चार्ट कहीं देखू अलग एत सहज चार्ट था कैंडल चार्ट रे आमको प्राइस तो इनफॉरमेशन सहित सेंटिमेंट भी जना पड़े से गुड़ा आगू आम जाना जो पैटर्न विषय बुझा सेंटिमेंट आम केमती जानुचे बर्तमान पर ये बुझीपर आम से कैंडल चार्ट यूज कर आमको सेंटिमेंट जना पड़े। तो यहाँ है कैंडल चार्ट ये रेड ग्रीन कलर चार्ट थाए किछिटा ब्रोकर प्लेटफॉर्म आपको ब्लैक व्हाइट भी दिखती। तो प्रथम बुझा कैंडल चार्ट कौन एबे इटा को ब्लैक एंड व्हाइट देखुची आपको यहाँ है गोटे कैंडल ठीक अच्छे। ये हम कौन कौन इनफॉरमेशन मिल जाए ओपन क्लोज हाई लो कौन एगुड़ा आज गोटे शेयर तो प्राइस मन करते खोलुची जो मार्केट खोल शेयर तो प्राइस गोटे केते टंका खोल सेटा ओपन प्राइस जिते मार्केट बंद हम गोटे को प्राइस रे बंद हम सेटा क्लोज प्राइस जो ओपन है जो क्लोज है मझे प्राइस केते ऊपर को जाइतिला केते तल को जाइतिला सेटा हाई लो माने जिते ऊपर को जाइतिला सेटा हाई जिते तल को जाइतिला सेटा लो। ये चार्टा इनफॉरमेशन हमको मिले। तो कैंडल चार्टा आम दुईटा कंपोनेंट को नहीं दिया प्रथम है कौन आप कैंडल बॉडी ठीक अच्छे आ गोटे है जो लंबा बाड़ी कैंडल विक। तो आम प्रथम बुझा कैंडल बॉडी आम कौन जना ओपन आउ क्लोज कौन कौटी खोलिला कौटी बंद है गोटे पट ओपन हो गोटे पट क्लोज हो जदि प्राइस एटी खोली सकाଳେ गोटे शेयर दाम आउे जाए बंद हो तलटा ओपन उपरटा क्लोज किंबा एटी प्राइस खोलिला तल को जाकि तले बंद है माने कमीगला ताले सेटा उपरटा ओपन तलटा क्लोज एतिकी क्लियर। कैंडल बॉडी गोटे पट ओपन गोटे पट क्लोज थी। विक कौन जनाऊँ आमको से जो ओपन आउ क्लोज मझी समय प्राइस केते ऊपर को जाइतिला केते तल को जाइतिला जेते ऊपर को जाइतिला सेठू आम जदि गोटे बाड़ी लगेदेबा जेते तल को जाइतिला से जाए। तो एठू आम कौन ओपन क्लोज जना पड़गला बॉडी रू विक रू जना पड़गला केते ऊपर को जाइतिला केते तल को जाइतिला। तो एबे जेतले आम गोटे पूरा कैंडल को देखिबा एठू बुझी पाछे कि भाई ये कैंडल रे प्राइस एठी खोलिला सकाळे बंद होला बेलको एठी बंद होला हाई जाइतिला एतिकी पर्यंत माने एतिकी ऊपर को जाइतिला मझिरे तापरे एतिकी तल को भी जाइतिला किंबा आ कोन हेई पारे कि प्राइस एटी खोलिला उपरे तले जाई बंद है माने प्राइस कमिला किंतु से मझे भी एतिकी तल को जाइतिला एतिकी ऊपर को जाइतिला ता माने हाई आ लोटा समान रहला खाली ओपन लोटा चेंज हे जिवो तले खोलिची ओपन ऊपर क्लोज हेची किंबा ऊपर खोलतिबो तले क्लोज हेती एति क्लियर। एबे ए जो रेड और ग्रीन कलर कोन आपन जदि मु ए कैंडल टाइप देखैबी आ पछारी भाई यार ओपन कोटा क्लोज कोटा आपन देखि कहि परबे कि कहि होबनी हुए तो एठी ऊपर खोलिकी तले बंद होता है कि तले खोलिकी ऊपर बंद होता है ठीक अच्छे जानी होनी। तो एटा तो सॉल्यूशन आमर रेड ग्रीन कराला। तो कैंडल चार्ट रे कौन करागला कि भाई तले जदि खोली आ प्राइस बढ़ी की ऊपर बंद होता से ग्रीन कलर करदे हाई लो सामान अच्छे किंबा जदि ऊपर खोली आ तले जाई बंद माने प्राइस कमी जाइए आम से रेड करदे। एबे जदि आम एटा को हटेद ओपन लो आर ओपन लो मुझे देखूनी एबे आप आराम से चार्ट को देखले कौन कहि परिबे जे भाई एठी खोली एठी बंद होची माने एटा गोटे ग्रीन कैंडल एटा बढ़ी प्राइस एटा गोटे रेड कैंडल एठी कमी एतिक बुझीला ए जे हाई जाइतिला ए जे लो जाइतिला क्लियर। एबे चार्ट देखि दे कि आपण बुझी जिवे आपण को ओपन कोटा क्लोज कोटा सेटा देखिबा को पड़िबोनी किंतु ब्लैक एंड व्हाइट हेतले आपण को देखिबा को पड़िथान जे कोटा ओपन कोटा क्लोज तापर आसीबा एटा चार्ट एबे चार्टा को आपण देखंतु आपण निजे भी बुझी पारिबे कि ए जो कैंडलटा आपण फर्स्ट कैंडलटा देखुछन कोन हेची एटा जोटु खोलीची सेठी ऊपर को जाइनी सीधा तळ को खसची आसी के पाखरे बंद हो जाइची। आ कोन ए कैंडल कोन बुझीबा सेकंड कैंडल रे कि प्राइस जोटु खोली थिला ताटो बहुत तळ को जाइतिला किंतु बंद होला बेल जोटि खोलथिला सेही पाखरे बंद होइची ठीक सेति पे छोटिया रेड कैंडल टे हेची रेड कैंडल काहे हेची जोटि खोलथिला ताटो टिके तळे बंद होइची। ए कैंडल देखिए आप कौन जानी पार्टी कि प्राइस तले खोलिला टिके तल को जाइतिला किंतु ऊपर को जाई एठी बंद होला एठी प्राइस बढ़ी एठी कौन देखि पार्टी एठी अल्प बढ़ी
तो এইভাবে এবে ଆପଣ ଦେଖିକି କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ଖୋଲିଥିଲା ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ତଳକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି ଖୋଲିଥିଲା ତାଠୁ ଟିକେ ତଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ହାଇ ଲୋ ସବୁଠି ସମାନ, ଏଇଠି ବି ହାଇ ଏଇ ତାର ଲୋ, ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହଉ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚାର୍ଟ କ'ଣ। ଏବେ ଟିକେ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି। এটা ହେଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚାର୍ଟ। ତ ଏଠି ତଳେ ଅଛି ଆମର ଟାଇମ୍, ଦିନ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଉପରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଆଜିର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆଜି ମନେକର 10 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ ହେଲା ଏଇଟା, ଏଠି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି 10, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେବ 11 ତାରିଖ, କ୍ଲିୟର, ତଳେ ହେଲା ଟାଇମ୍, ସାଇଡ୍ ହେଲା ପ୍ରାଇସ୍। ଏଠୁ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ କି ଭାଇ ଆଜିର ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନା ଏଇଠି ଖୋଲିଛି 24,000 ପାଖାପାଖି ଖୋଲିଛି, 24,500 ପାଖାପାଖି ଖୋଲିଥିଲା, ତଳକୁ ଯାଇଥିଲା କେତେ ଯାଏଁ 24,125 ଯାଏଁ ପଳେଇଥିଲା ତଳକୁ, ପୁଣି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଏଠି 24,324ରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା। ମାନେ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଖସିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ବି ଖସିଥିଲା, ଏବେ ଉଠି ଆସି ଏଇଠି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଚାର୍ଟ। ସାଇଡରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖେଇବେ, ତଳେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ, ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରାଇସ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖୁଛେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍। ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଇଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା 10 ତାରିଖରେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ, ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଗୋଟେ ଦିନର ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ବି କରିପାରିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 1D, ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରୋକର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜିରୋଧା, ଅପଷ୍ଟକ୍ସ, ଧାନ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୋ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି କୋଉଠି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ 1D, 1M, 1M ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ, 1W 1 ୱିକ୍। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ମନେ କରନ୍ତୁ 1W କରିଦେଉଛି। ଏଠି ଏବେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକର ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ସପ୍ତାହ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସୋମବାର ଆମର ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସୋମବାର ଛୁଟି ଥିଲେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ସପ୍ତାହ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରାଇସ୍ 24,000 ପାଖରେ ଖୋଲିଲା, ସପ୍ତାହ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ଆମର ସେତେବେଳକୁ 24,324 ପାଖାପାଖିରେ ସରିଲା। ସେ ମଝିରେ ଏତିକି ଉଚ୍ଚାକୁ ବି ଯାଇଥିଲା, 24,400 ଯାଏଁ ବି ପଳେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆସିକି କମିକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆପଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଛୋଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ନ କରି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କରିଦେବ। ଆମର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହବା କଥା, ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 6ଟା ପୁରା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧାଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ମାନେ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟା ହଉନି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଘଣ୍ଟିକିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦେଲି। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଣ୍ଟାଟେ, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଘଣ୍ଟାଟେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, 15 ମିନିଟ୍ କରିଦେବା, ହବ କି? ହବ। ଏଇଟା 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ 15 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଜିର ଦିନ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ 10 ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି 10 ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ତଳକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲା। ଏବେ ପୁରା ଦିନ କଥା ଆପଣ ଏମିତି ଛୋଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍, ଡେଲି, ଆୱାରଲି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କହୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ଉପରକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଏ ଟ୍ରେଡ୍ଟା ଆମେ ନେଇଛେ ଆୱାରଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିକି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିକିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖିକି ଏ କାମ କରିଛି କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଛି। କ୍ଲିୟର? ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚାର୍ଟ। ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ, ତଳକୁ ଖସିଲା ରେଡ୍, ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଗ୍ରୀନ୍, ହାଇ ଲୋ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ୱିକ୍ କହୁଛେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ବୁଝିଗଲେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କ'ଣ, ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ କେତେ ସମୟରେ ବି ଯାଇ ଦେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କିଆ ଚାର୍ଟ ବି ଦେଖିପାରିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେବ। ମାସିକିଆ ଚାର୍ଟ ବି ଦେଖିପାରିବା, 3 ମାସିଆ ଚାର୍ଟ ବି ଦେଖିପାରିବା। ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 3 ମାସର ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖେ। ଆଶା କରୁଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚାର୍ଟ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ନଥିଲେ ବୁଝିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ହଁ ବୁଝିପାରିଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।